l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. الصفة المؤهلة هي صفة أو سمة. L'adjectif qualificatif est un mot variable qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. إذن الصفة المؤهلة هي كلمة متغيرة تعبر عن صفة أو طريقة لوجود الكائن أو الشخص الذي تم الاستشهاد به ويوافق على الجنس والرقم بالاسم الذي يؤهله. Exemple. Mon père est gentil. Ma mère est gentille. Mes parents sont gentils. إذن أمثلة: والدي لطيف، والدتي لطيفة، ووالدي لطيفان. إذن لاحظنا mon père est gentil، خدا gentil صلة مع mon père اللي هو مفرد مذكر. وبالنسبة لما ميغ اي جونتي خدا الصفة ديال الأم اللي هي ما ميغ هي مؤنث. وبالنسبة مي بارون سون جونتي خدا الصفة ديال الجمع ديال مي بارون الآباء. Présentation. C'est une femme heureuse. Cette femme est heureuse. Cette femme semble heureuse. عرض. إنها امرأة سعيدة. هذه المرأة سعيدة. هذه المرأة تبدو سعيدة. Observation. On constate dans ces phrases que l'adjectif est placé directement après le nom dans la phrase 1. Dans la phrase 2 et 3, l'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. الملاحظة: نرى في هذه الجمل أن الصفة توضع مباشرة
بعد الاسم في الجملة واحد. في الجمل 2 و 3 يتم فصل الصفة عن الاسم بفعل حالة. Explication. Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou du prénom qu'il qualifie, comme dans la phrase 1. تفسير: الصفة المؤهلة هي صفة عند وضعها بجوار الاسم أو الضمير الذي تؤهله، كما في الجملة واحد. Exemple: cet enfant a vécu une enfance terrible. C'est un jeune délinquant. أمثلة: عاش هذا الطفل طفولة رهيبة. إنه شاب جانح. Un adjectif qualificatif est attribut quand il est séparé du nom ou du prénom qu'il qualifie par un verbe d'état: être, sembler, devenir, rester, rendre, paraître, comme dans les phrases 2 et 3. الصفة المؤهلة هي سمة عند فصلها عن الاسم أو الضمير التي تؤهلها، وفعل حالة يكون على ما يبدو، يصبح، يبقى، ويعود، ويظهر، كما في الجمل 2 و 3. Exemple: son enfance semble terrible. Cet enfant paraît triste. أمثلة: طفولته تبدو مروعة. يبدو هذا الطفل حزينا. Conclusion: un adjectif est épithète quand il est placé directement à côté d'un nom qu'il qualifie. Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. استنتاج: الصفة هي صفة عندما توضع مباشرة بجوار
اسم مؤهل لها. الصفة هي صفة عند فصلها عن الاسم بفعل حالة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.